तांकरी दयारु आमने जीवित अछु। तांकरी से प्रेमर बलिदान कृष्य जो मृत्यु ता मान को आज आनंद आनी देची, शांति आनी देची, आमान को भरोसा आनी देची। तेणु आसु से प्रेमिक पिता परमेश्वर को गौरव प्रशंसा करू, तांकरी सेवा उपासना करू। कारण आमने क्षुद्र मनुष्य जदि चिंता करू आम जीवन विषय आम कार्य विषय आम ए प्रकार कौन धार्मिकता ना योग्यता ना, किंतु परमेश्वर तांकर एते दया आम प्रति, तेणु सी आम को दया परे दया क्षमा परे क्षमा करी आम को पर्यंत कढ़े आनी। तेणु प्रिय प्रभु को धन्यवाद दिए ए सुंदर सुजोग पाई। तेबे आसु जिते बड़े प्रभु आम को जीवित रखिछंती, आमान को तांकरी दयारे तांकरी क्षमारे आमान को कढ़ी आनुछंती। तेबे आसु आमान को हृदय को मध्य आमाने परमेश्वर को हस्ते समर्पित करिबा। परमेश्वर केवल चाहती आमान को हृदय आमानकर भक्तिर सेवा उपासना तांकरी वाक्य को पालन करिबा, यहा ही परमेश्वर चाहती। तेबे आसु प्रभु आमान को सुंदर समय देइछंती। आमे आरंभ करिबा गीत संहिता तार 136 आज आमने 11 ठारू 15 पद पर्यंत अध्ययन करी परमेश्वर गौरव करिबा। प्रथम लाइन पढ़ी, आपण माने द्वितीय लाइन पढ़े, यहपरि मिलित अध्ययन रे आम माने परमेश्वर गौरव करिबा। पुणी सेमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से, कारण ताहांक दया अनंतकाल स्थायी। बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से, कारण ताहांक दया अनंतकाल स्थायी। सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर। कारण ताहांक दया अनंतकाल स्थायी। कहीं मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से, कारण ताहांक दया अनंतकाल स्थायी। मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से, कारण ताहांक दया अनंतकाल स्थायी। प्रभु ए पठित वाक्य पुनि श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु। वर्तमान आम प्रार्थना करबा। ए समय मध्य मु अनुरोध करे आम गहन रे अछंती आम माई को टुनुली मां को से आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई। जूम उपस्थित समस्त ख्रीष्ट नमस्कार। आसंतु प्रार्थना कर शुणी होचे। शुभ जाउछ। धन्यवाद 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 प्रभु, तुम्हें धन्यवाद दी प्रभु। দয়াময় পিতা প্রভু, তুমি আমাদের এই আজকে আবার একটা বুধবার তুমি আমাদের জীবনে জুড়ে দিলে প্রভু, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। তুমি আমাদেরকে সুস্থ সবল রেখেছো প্রভু, তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু দয়া পিতা প্রভু, আজ এই বুধবারে প্রভু আমরা গুটি কত প্রভু আমরা তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা আরাধনা করার জন্য বসেছি প্রভু। তুমি আমাদেরকে দয়া করো, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। তুমি আমাদের পাপ অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু। দয়াময় পিতা প্রভু, আমাদের পরিচালনা ভূমিকে দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে প্রভু, তাহলে তুমি সে জ্ঞান বুদ্ধি দিও প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, যে ভৌনি গীত গাইবো বাইবেল পড়বো প্রভু, তুমি তাদের সহায় হও এবং সঙ্গে থাকো। তারা সুন্দর গীত গায়ে তোমার প্রশংসা ধন্যবাদ করতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আজ যে মা বাক্য নিয়ে আসবো প্রভু, তুমি তার সহায় হও, তাকে লুকাও ঝুঁকাও প্রভু, এবং তাকে তার মুখস্থিত না প্রভু, তোমার মুখস্থিত বাক্য যেন আমরা শুনে পারি প্রভু, এবং সেই বাক্য অনুযায়ী প্রভু আমাদের জীবনে লাগু করতে পারি প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু, যে ভৌনি প্রভু বাইবেল কুইজ করবো প্রভু, তারা তুমি সহায়তাকে তাকে আশীর্বাদ করো প্রভু। সুন্দর সুন্দরভাবে তোমার কার্যকরী পারে প্রভু, এবং তার পরিবারকে আশীর্বাদ করো প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, যারা এখনো পর্যন্ত জুড়িয়ে পারে না প্রভু, তাদেরকে তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আজকাল বেশি গরম প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, বেশি গরমে লোকମାନେ বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে প্রভু, তুমি তাদের সহায় হও প্রভু। এবং যারা গরিব প্রভু, গরিব দুঃখী, তারা বেশি কষ্ট পাচ্ছে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, তুমি সব জানিছো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, তুমি আমাদেরকে সকলকে আশীর্বাদ করো প্রভু, এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমিন। आमेन। धन्यवाद माई। आरंभ प्रार्थना रे कड़ी नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आम माने प्रभुंकर गौरव करवा, गीत द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा करवा।
ऑलरेडी आम मान गहन जड़ित अच्छा प्रिय सिस्टर प्रभुंर प्रिय दासी को समय मध्य आह्वान करे मिसेस पद्मासिनी कर्ण सिस्टर आग को आसवे वार्षिक आम को कढ़ाई ने मिसेस पद्मासिनी कर्ण नमस्कार नमस्कार। ସକାଳ ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନେକ ପରେ ଫେଲୋସିପରେ ମତେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ କରଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଡି ହେଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଇସୁ ହଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି? ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି କି ଦିଦି? शुभा ଭଏସ हाँ शुभा जाଉଛି शुभा जाଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। आहे पिता ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। आहे पिता ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ ହେଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ ହେଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ ହେଉ ନାମ ତୁମର। आहे ପିତାର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। आहे ପିତାର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଆହାର, କ୍ଷୁଦିତ ପ୍ରାଣର, ତୁମେ ଅମୃତ ନିର୍ଝର, ତୃଷିତ ଜନର। ତୁମେ କ୍ଷମାର ଭଣ୍ଡାର, ପାପୀ ମାନବର, ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଆକାର, ଅଶାନ୍ତ ମନର। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଆହାର, କ୍ଷୁଦିତ ପ୍ରାଣର, ତୁମେ ଅମୃତ ନିର, ତୃଷିତ ଜନର। ତୁମେ କ୍ଷମାର ଭଣ୍ଡାର, ପାପୀ ମାନର, ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଆକାର, ଅଶାନ୍ତ ମନର। ତୁମେ ଏକ ପଥ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଏକ ପଥ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ ଏ ଜଗତର। आहे ପିତାର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। आहे ପିତାର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ତୁମ ନାମଟେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହିଆନ, ତୁମ ରାଜ୍ୟଟେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମଟେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହିଆନ,
ତୁମ ରାଜଟେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ, ତୁମ କର୍ତ୍ତାପଣଟେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ, ତୁମ ପରାକ୍ରମଟେ ଅନନ୍ତ ସୀମ। ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ, ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ, ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ତୁତି ସମ୍ଭାର। आहे पिता राध्य ईश्वर, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। आहे पिता राध्य ईश्वर, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ ନାମ ତୁମର। आहे ପିତା ରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। आहे पिता राध्य ईश्वर, ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନେଟୱାର୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସକାଶେ ନେଟୱାର୍କ ଟାଣୁନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଏନି ତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆମମାନେ ନିରାଶ ହେବାନି, ହତାଶ ହେବାନି। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଛୁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ତୁମେ ହିଁ ପରମ ଅନନ୍ତ ସୀମ, ଏଇ କଥା ଶେଷେ ଜାଣିଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାପ କରିଥିଲି, ତୁମରି ଆଗରେ ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଲି। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାପ କରିଥିଲି, ତୁମରି ଆଗରେ ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଲି। ତୁମେ ହିଁ ମହାନ, ଖେଦ ମନ ପ୍ରାଣ, ତୁମରି ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ନେଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ମୋ ଆଖିର ଯେତେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉ ଆଜି, ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଅଛି ଖୋଜି। ମୋ ଆଖିର ଯେତେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉ ଆଜି, ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ
ପାଇଅଛି ଖୋଜି ନିରାଶର ଆଶା ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ତୁମେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ବୁଝିଲି ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି ତୁମେ ହିଁ ପରମ ଅନନ୍ତ ଶିବ ଏଇ କଥା ସେ ଜାଣିଲି ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସକାଳ ଠାରୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଣିଲ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପୁଣି ମୋର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ବସିବୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହବାଜିରି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗେଇ ଆଣିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟର ଆହାର ତୁମେ ଯୋଗେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତୁମର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମର ଅପ୍ରଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କଲ କେବଳ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ हुजूर तेरी चाहिए यस लॉर्ड हुजूर तेरी चाहिए हुजूर तेरी चाहिए हुजूर तेरी चाहिए तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं प्रेज़ द लॉर्ड तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं हुजूर तेरी चाहिए हुजूर तेरी काफी है यस लॉर्ड हुजूर तेरी चाहिए हुजूर तेरी चाहिए तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं हो तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं
तेरे वचनों को ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। यस लॉर्ड, तेरे वचनों को ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं। तेरे सामर्थ को बरसात प्रभु, तू मुझको सामर्थी बना। तेरे सामर्थ बरसात प्रभु, तू मुझको सामर्थी बना। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं। हो, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं। यस लॉर्ड, प्रिय प्रभु, आमने तुम बिना काहार स्तुति करिबु, आमने तुम बिना काहार भजिबु। प्रिय प्रभु, प्रार्थना करुछु, ओ प्रिय प्रभु, तुमर उपस्थिति को आमने लोडुछु। तुमे आमान को दया करी तुमर उपस्थिति रे रखिबा पाई तुमे सहाय्य कर। हे दयामय स्वर्गस्थ पिता, आमने वाक्य शुणिबा पूर्वरु आमानकर ध्यान, आमानकर मन प्राण शरीर को जेपरि सावधान रे रखि पारिबु, एथि पाई तुमे सहाय्य कर बोली प्रार्थना करुछु। जो द्वारा कि हे प्रिय प्रभु, आमने तुमर वाक्य शुणिबु एवं तदनुसारे बढ़िबु, एथिपाई तुमे सहाय्य कर। तुमर से पवित्र आत्मार सामर्थ्य तुमे आमान को परिपूर्ण कर बोली प्रार्थना करुछु। जो द्वारा कि आमाने से सामर्थ्य परिपूर्ण हे तुमर सेवा करिबु, तुमर आराधना करिबु, एथिपाई तुमे सहाय्य कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु, तुमे सेवा आराधना पूजा प्रशंसा पाइबा पाई एकमात्र योग्य परमेश्वर से धन्यवाद दूछु। प्रिय प्रभु, प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु, आज आम अल्प हेले सुधा तुम्हें आमान को मनोनीत कल से धन्यवाद दूछु। प्रिय प्रभु, प्रार्थना करुछु राजा, तुम्हें आमान को दया करी आशीर्वाद कर। तुमर उपस्थिति जेतेबेले आमाने रहिबु प्रिय प्रभु, ओ प्रिय प्रभु, तार महत्व को बुझीबा पाई तुम्हें आमान को सहाय्य कर। अवहेलित जीवन रे ओ प्रभु आमाने न बसी प्रिय प्रभु, निज निजको सावधान रे बसिबु, तुम उपस्थिति को अनुभव करि परिबु, एथिपाई तुमे सहाय्य कर। आज अनेक लोक अछंती प्रभु, केही तो छक स्थान रे, केही तो बाट पाखरे, केही तो विभिन्न समस्या रे, केही तो विभिन्न ओ प्रभु खेलकूद रे मातिछंती, किंतु तुमे आमानको पृथक करिछ केवल तुमर प्रशंसा करिबा पाए। प्रभु, तुमर उपस्थिति को माने अनुभव करि परिछु, तुमर सानिध्य मध्य को आसी पारिछु, तुमर अनुग्रह को तुमर दया को माने पाइछु, से धन्यवाद दूछु। आज अनेक लोक अछंती जो माने कि प्रिय प्रभु तुमर नाम सुधा जानी नाहंती, से मान को तुम निकट को आणुछि। प्रिय प्रभु, तुमर परिचय जो माने पाई नाहंती, से मान तुम निकट को आणुछि। प्रिय प्रभु, तुमे सेमानकर सहवर्ती परमेश्वर हुआ। प्रिय प्रभु, सेमानकर चक्षु को तुमे खोली दियो राजा, तुमर परिचय तुमे सेमान को प्रदान कर। ओ प्रिय प्रभु, से अंधकारमय स्थान सेमान को उठे आण बोली प्रार्थना करुछु राजा। आमानकर कर्तव्य रही सेमान को सकाशे प्रार्थना करबा पाई प्रभु,
ଯୋଉମାନେ କି ଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ ରାଜା, ସେମାନଙ୍କ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର ରାଜା। ଆମମାନେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କର, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଢତାର ମନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଦ୍ୱାରା କି ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବକ୍ତା କିମ୍ବା ବକ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ସେହିପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ନିବେଦନ କରୁଛି ବାପା, ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ଓ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେହିପରି କୃପା କର। ଆମେ ଯେତିକି ଆରାଧନା କରିଛୁ, ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରଖିଛ, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଯାଅ, ତୁମ ଠାରୁ ପଛକୁ ଯାଇଯାଅ, ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇନାହ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇନାହ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଓ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କର। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ପରଖିବୁ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଚାଲିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସକାଶେ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କଲେ, এই ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାନନ୍ଦ ହୁଏ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କହନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଉପାସନା କରିପାରିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କଲେ, ସମୟ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ସିପ୍ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେଲେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତତ୍ ସହିତ ମତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିନ୍ଦୁ ଦିଦିକୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଗୀତ ସହିତ 118 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୀତ ସହିତ 118 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ହଁ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ କହନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ହାରଣ ବଂଶ ଏବେ କହନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମୁଁ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ସପକ୍ଷ, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୋହର କଣ କରିପାରେ? ମୋହର ସହାୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ସପକ୍ଷ। ଏ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ବାଞ୍ଛାର ସିଦ୍ଧି ଦେଖିବି। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମୋତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି। ସେମାନେ ମୋତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲେ, ହଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି। ସେମାନେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ପରି ମୋତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲେ, ସେମାନେ କଣ୍ଟାନିଆ ପରି ନିଭି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି। ମୁଁ ଯେପରି ନିପତିତ ହେବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଭାରି ଧକ୍କା ଦେଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ଓ ଗାନ, ପୁଣି ସେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଧ୍ୱନି ଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୀରର କର୍ମ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୀରର କର୍ମ କରେ। ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କର୍ମ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭାରି ଶାସ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫିଟାଅ। ମୁଁ ତହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛ ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛ। ଗାନ୍ଥକମାନେ ଓ ଯୋଉ ପଥର ଅଗ୍ରାହ କଲେ, ତାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର ହୋଇଅଛି। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ଦିନ, ଆମେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏବେ ସଫଳତା ଆଜ୍ଞା କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ରଜୁ ଦ୍ୱାର ବଳିକି ବାନ୍ଧ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତୁମେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇଲେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭୟର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମୋରି ଭଏସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। ମେମୋରି ଭଏସ୍ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। নমস্কার নমস্কার। ধন্য সেই ব্যক্তি যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, যার বিশ্বাসভূমি সদাপ্রভু। জিরেমিয় 17:7 থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মাই, ধন্যবাদ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଆଉଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଗାଲାତୀୟ 5:1 ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ବଳ ଓ ମୋହର ଢାଲ, ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛି ଓ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଅଛି। ଏହେତୁ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଗୀତରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 28:7। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ତୁମ୍ଭ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉତ୍ତମ। ଯେହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ କର୍ମରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଅଛ, ମୁଁ ତୁମର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 42:3-4 ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରେ ବା ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ଲୁକ ପର୍ବ ଲୁକ 9 ପଦର 25 ପଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କେହି ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ କୁଇଜ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା। ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳାଙ୍କ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବାଇବଲ କୁଇଜ, ଯାହାକି ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜାଣିଥିଲେ, ନହେଲେ ପଢିକି ବି କହିପାରିବେ, ବାଇବଲରୁ ବି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କେହି ପାପ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଚ୍ଛିତ ବା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କିମ୍ବା ଅପହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅଥବା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ତେବେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ, ବଟ୍ ବୁଝିପାରିଥିବେ। তবে সে যাহা সবলে হরণ করিয়াছে অথবা অন্যায় দ্বারা পাইয়াছে, কিংবা যে গচ্ছিত বস্তু তাহার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, কিংবা সে যে হারানো বস্তু পাইয়া রাখিয়াছিল, কিংবা যে কোনো বিষয় সে মিথ্যা দিব্যি করিয়াছিল, সেই বস্তু সম্পূর্ণ ফিরিয়া দিবে। ধন্যবাদ ଆପଣଙ୍କୁ। তাহা 5 অংশে 1 অংশ অধিক ফিরিয়া দিবে। Thank you so much. ହୋମବଳିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ସହିତ ଯାଜକଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହୋମବଳିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶ ସହିତ ଯାଜକଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋମବଳିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶ ସହିତ ଯାଜକଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିକି ବି କହିପାରିବେ। পরে সে আপনার বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান পূর্বক শিবরে বাহিরে কোনো সুচি স্থানে ভস্য লইয়া যাইবে। ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଦୀର ଅଗ୍ନିକୁ କେତେ ଥର ଜଳାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ? বেদির উপরে অগ্নি সর্বদা জ্বলিয়া রাখিতে হইবে, নির্বাণ হইবে না। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଦେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବେଦୀରେ କିଛି ଅଂଶ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର କଣ ହେଲା? ବେଦୀରେ କିଛି ଅଂଶ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର କଣ ହେଲା?
ପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? হারনের সন্তানগণদের আসো, তার মধ্যে সমস্ত পুরুষ তা ভোজন করিবে। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାପ ବଳିର ମାଂସ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଣ ନିୟମ ଥିଲା? ପାପ ବଳିର ମାଂସ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଣ ନିୟମ ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ଏବଂ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଢିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଦେଖିବାକୁ ବାଇବଲରୁ ଗଭୀର ଦେଖିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ପଢିବେ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଲେବି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଟିକେ। पोता लगाते हैं। पिछले अध्याय लेव्य व्यवस्था अध्याय 5 में परमेश्वर ने विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताया है जहां एक व्यक्ति दोषी हो सकता है। कभी कभी पहली बार में उसे इसका एहसास भी नहीं होता है। प्रभु ने अपने लोगों को अपने पाप कबूल करने और उचित भेंट लाने का निर्देश दिया ताकि प्रायश्चित किया जा सके। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने लोगों के गलत कामों को सुधारने के बारे में गहराई से सोचता है। लेकिन लेव्य व्यवस्था 6 में प्रभु अपराध के मुद्दे को संबोधित करना जारी रखता है, खासकर जब कोई दूसरे व्यक्ति के साथ छल, चोरी या बेईमानी से पाप करता है। परमेश्वर सिखाता है कि चीजों को ठीक करने में केवल प्रभु को भेंट चढ़ाना ही शामिल नहीं है, बल्कि जो कुछ छीना गया है उसे वापस करना और क्षतिपूर्ति करना भी शामिल है। अध्याय में विशेष रूप से याजकों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि भेंटों को कैसे संभालना चाहिए और वेदी की आग कभी नहीं बुझनी चाहिए। क्षतिपूर्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और परमेश्वर ने क्यों आज्ञा दी कि वेदी की आग लगातार जलती रहनी चाहिए? अब हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 का अध्ययन करें और देखें कि प्रभु ने अपने लोगों को न्याय, बहाली और विश्वासयोग्य सेवा के बारे में क्या सिखाया। लेव्य व्यवस्था 6 पापों के लिए पाप बलि की आवश्यकता। तब प्रभु ने मूसा से कहा, मान लो तुम में से कोई अपने साथी के विरुद्ध पाप करता है और प्रभु के प्रति विश्वासघात करता है। मान लो तुम जमानत राशि के लेन देन में धोखा देते हो, या चोरी करते हो, या धोखाधड़ी करते हो, या खोई हुई संपत्ति पाकर उसके बारे में झूठ बोलते हो, या सच बोलने की कसम खाते हुए झूठ बोलते हो, या ऐसा ही कोई अन्य पाप करते हो। यदि तुमने इनमें से किसी भी तरह का पाप किया है तो तुम दोषी हो। तुम्हें वह सब वापस करना होगा जो तुमने चुराया है, या जो धन तुमने जबरन छीना है, या जमानत राशि या खोई हुई संपत्ति जो तुमने पाई है, या झूठी शपथ लेकर कुछ भी हासिल किया है। तुम्हें उस व्यक्ति को पूरी कीमत और अतिरिक्त 20% का भुगतान करके क्षतिपूर्ति करनी होगी जिसे तुमने नुकसान पहुंचाया है। उसी दिन तुम्हें एक दोषबलि भी प्रस्तुत करनी होगी। प्रभु को दोषबलि के रूप में तुम्हें अपना स्वयं का निर्दोष मेढ़ा याजक के पास लाना होगा, या तुम समान मूल्य का एक और मेढ़ा खरीद सकते हो। इस प्रक्रिया के माध्यम से याजक तुम्हें प्रभु के सामने शुद्ध करेगा, तुम्हें उसके साथ सही करेगा और तुम्हें इनमें से किसी भी पाप के लिए क्षमा कर दिया जाएगा। होमबलि के लिए आगे के निर्देश।
फिर प्रभु ने मूसा से कहा, होमबलि के बारे में हारून और उसके पुत्रों को निम्नलिखित निर्देश दें। होमबलि को अगली सुबह तक वेदी के ऊपर छोड़ देना चाहिए और वेदी पर आग पूरी रात जलती रहनी चाहिए। सुबह जब पुजारी अपने आधिकारिक लिनन के कपड़े और लिनन के अंडरवियर पहन लेता है, तो उसे होमबलि की राख को साफ करना चाहिए और उन्हें वेदी के पास रखना चाहिए। फिर उसे इन वस्त्रों को उतारना चाहिए, अपने सामान्य कपड़े वापस बदलने चाहिए और राख को शिविर के बाहर एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जो औपचारिक रूप से साफ हो। इस बीच वेदी पर आग जलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं बुझनी चाहिए। प्रत्येक सुबह पुजारी आग में ताजी लकड़ी डालेगा और उस पर होमबलि को रखेगा। फिर वह उस पर शांति बलि की चर्बी जलाएगा। ध्यान रहे कि वेदी पर आग हर समय जलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं बुझनी चाहिए। अन्नबलि के लिए आगे के निर्देश। अन्नबलि के बारे में ये निर्देश हैं। हारून के पुत्रों को वेदी के सामने यहोवा को यह भेंट प्रस्तुत करनी चाहिए। याजक अन्नबलि में से मुट्ठी भर उत्तम आटे को जैतून के तेल में भिगोकर लोबान के साथ लेगा। वह इस आटे को वेदी पर जलाएगा ताकि यहोवा को सुखदायक सुगंध मिले। हारून और उसके पुत्र बचे हुए आटे को खा सकते हैं, लेकिन यह बिना खमीर के पकाया जाना चाहिए और तंबू के आंगन में पवित्र स्थान पर खाया जाना चाहिए। याद रखें, इसे कभी भी खमीर के साथ नहीं पकाया जाना चाहिए। मैंने इसे याजकों को मेरे लिए अर्पित विशेष भेंटों में से उनके हिस्से के रूप में दिया है। पाप बलि और दोष बलि की तरह यह परम पवित्र है। हारून के वंशजों में से कोई भी प्रभु को अर्पित विशेष भेंटों में से खा सकता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थायी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो इन भेंटों को छूती है पवित्र हो जाएगी। अभिषेक बलि के लिए प्रक्रियाएं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक किया जाएगा, उस दिन उन्हें यहोवा को 2/4 उत्तम आटे का मानक अन्नबलि चढ़ाना होगा। आधा सुबह और आधा शाम को चढ़ाना होगा। इसे जैतून के तेल में सावधानी से मिलाकर तवे पर पकाया जाना चाहिए। फिर इस अन्नबलि को काटकर यहोवा को सुखदायक सुगंध के रूप में अर्पित किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हर पीढ़ी में हारून के बाद आने वाले महायाजक को यही भेंट तैयार करनी होगी। यह यहोवा का है और इसे पूरी तरह से जला दिया जाना चाहिए। यह एक स्थायी नियम है। याजक के ऐसे सभी अन्नबलि पूरी तरह से जला दिए जाने चाहिए। इसका कुछ भी खाया नहीं जा सकता। पाप बलि के लिए आगे के निर्देश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को पाप बलि के विषय में निम्नलिखित निर्देश देना। पाप बलि के लिए दिया जाने वाला पशु परम पवित्र होता है और उसे यहोवा के सामने उस स्थान पर बलि किया जाना चाहिए जहां होम बलि का पशु बलि किया जाता है। जो याजक पाप बलि के रूप में बलि चढ़ाता है उसे अपना भाग निवास स्थान के आंगन में पवित्र स्थान पर खाना चाहिए। बलि के मांस को छूने वाला कोई भी व्यक्ति या वस्तु पवित्र हो जाएगी। यदि बलि के रक्त के छींटे किसी व्यक्ति के कपड़ों पर पड़ जाते हैं तो उस गंदे कपड़े को पवित्र स्थान पर धोया जाना चाहिए। यदि बलि के मांस को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है तो उसे तोड़ दिया जाना चाहिए। यदि कांसे के बर्तन का उपयोग किया जाता है तो उसे पानी से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए। याजक के परिवार का कोई भी पुरुष इस बलि में से खा सकता है। यह परम पवित्र है। लेकिन पाप बलि को नहीं खाया जा सकता है यदि उसका रक्त पवित्र स्थान में शुद्धिकरण के लिए बलिदान के रूप में निवास स्थान में लाया गया हो। इसे पूरी तरह से आग में जला दिया जाना चाहिए। यह अध्याय हमें पश्चाताप के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। जब कोई किसी के साथ अन्याय करता था तो केवल परमेश्वर को भेंट चढ़ाना ही काफी नहीं था। उन्हें जो कुछ भी लिया था उसे वापस करना और उसमें और जोड़ना भी आवश्यक था। इससे पता चलता है कि सच्चा पश्चाताप हर संभव तरीके से चीजों को सही करना है। परमेश्वर केवल पूजा के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों के बीच न्याय और ईमानदारी के बारे में भी चिंतित था। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि वेदी पर आग कभी नहीं बुझनी चाहिए। दिन रात आग को जलाए रखने की जिम्मेदारी याजकों की थी। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के प्रति भक्ति कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह वेदी की आग लगातार जलती रहती थी, उसी तरह हमारे दिलों को भी प्रभु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आज विश्वासियों को भी प्रार्थना, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते के माध्यम से विश्वास की आग को जलाए रखने के लिए कहा जाता है।
जैसे जैसे हम लेवी व्यवस्था के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अगला अध्याय याजकों और प्रभु के सामने पेश किए जाने वाले पवित्र प्रसाद के बारे में अधिक निर्देश देगा। धन्यवाद। यह थिला आजिर क्विज जहाँकि आमे देखिलु मिलेमिशि लेवी पुस्तक 6 अध्याय। आपण माने आउ थरे पढ़ंतु आपण मानक व्यक्तिगत समय रे। आशा करुछि आमे एथिरे किछि शिखि पारिछु आज। प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। Over to you, Bindu. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपको अति सुंदर भाव में बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे पुणी वीडियो शो माध्यम मानकु शिक्षा प्रदान करिसेंती गुड़ाए कष्टर विषय रही सेठारे किंतु आपण आम मानकर शिक्षणीय निमंते बाइबल शिक्षा निमंते परमेश्वर जहाँ समस्त करिसेंती ताहा से विषय पुनर्बार स्मरण रे आनिबा निमंते पुणी शिक्षा प्राप्त हेबा निमंते जो चेष्टा करछंती आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। थैंक यू सो मच। वर्तमान रही टेस्टिमनी रो समय जदि आपण मानकर साक्ष्य रही ताहले परमेश्वरंकर गौरव निमंते आपण माने साक्ष्य दे पारिबे। जदि आपण माने परमेश्वर को आशीष पाइछंती आश्चर्य विषय अनुभव करिछंती ताहले परमेश्वरंकर गौरव निमंते प्रकाश करिवे। प्रभु को धन्यवाद दिए हम प्रत्येक निमंते साक्ष्य जे परमेश्वर आम मान को जीवित रखिछंती एथि निमंते आम माने कोनोसी विषय करूना हो बा आम माने मागिबा पूर्वरु कहबा पूर्वरु सब विषय परमेश्वर आम मान को दउछंती और से जे आम मान को जेहोवा जारे पिता परमेश्वर सब विषय रे आम मान प्रति मनोयोगी अटंती आम मान प्रतिपालक अटंती विशेष कर आम मान को जीवित रखी पर्यंत कढ़ा आनी आम प्रत्येक जीवन मध्य गोटे साक्ष्य साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो प्रभु गौरव पातु। वर्तमान आम माने प्रार्थना करवा आई समय मध्य मु दीदी को ही अनुरोध करे आम मानकर विजया लिमा दीदी। दीदी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इस समय मध्य गोटे विषय नहीं प्रार्थना करवा आपण को अनुरोध करुछि ताहा भी जना करुछि हेथि निमंते आपण प्रार्थना रे पढ़ी नेबे। आउ हमर ए ग्रुप रो रे भी पोस्ट हेछि हमनकर संजू प्रभा पोस्ट करिसेंती प्रार्थना करबा निमंते से भितरु केते गुडे विषय जाकि राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ए तीन राज्य मानक मध्यरे प्रभुंकर सेवा कार्य करुथिबा लोक मानक केते जन को अरेस्ट करिसेंती पुणी जो माने चर्च रे रही सेवा करुथिले से मान को अटैक करिसेंती को जगह मानकरे पुणी प्रभुंकर प्रिय दास गोटे पास्टर जे कि अनकुर मेसी बोली कि तांकु मध्य फॉल्स एस्यूड रे तांकु विभिन्न प्रकार भूल भावना नहीं तांकु पुलिस अरेस्ट करिछि बहुत दिन हेलानी ए समस्त सुरक्षा निमंते परमेश्वर उद्धार करंतु सेथि निमंते आपण प्रार्थना करिवे। ए विषय गुडे नहीं प्रार्थना करिवे पुणी आ गुडे विषय रहला प्रभु आज तांकर दासी को मनोनीत करछंती वाक्य निमंते वक्तिंक निमंते पुणी श्रोता मानक निमंते मध्य प्रार्थना रे पढ़ाइले। ए समय दीदी आपनकर प्रार्थना रे पढ़ाइले। उपस्थित प्रत्येक को मोर नमस्कार। आशा नमस्कार। प्रार्थना करवा। प्रेमिक दृश्य बापा प्रेमिक बंधु राजा ये बेले तुम पवित्र चरण तले प्रभु पुनर्बार आसिया सुंदर सुजोग देल बोली धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु तुम केते दया केते अनुग्रह करी प्रभु आम मानकर परिवार को तुम सुरक्षा दे अछ दिन पर दिन प्रभु आम मान को कढ़े नौ अछ बापा से कोटि कोटि धन्यवाद देउछि। ए जूम को आज पर्यंत प्रभु चलैवाई प्रभु शक्ति सामर्थ्य तुम्हें देइछ बोली धन्यवाद देउछि बापा। एते बेले प्रभु केते गुड़िए प्रार्थना अनुरोध गुड़िक आसुच्छे बापा प्रत्येक समय एपरी ताड़नार विषय गुड़िक आम शुणी था प्रभु आ संत प्रभा भौणी प्रार्थना अनुरोध रखिंट प्रभु राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं अनेक स्थान रे प्रभु बहुत बहुल भाव प्रभु ताड़ना चली अच्छी बापा
प्रभु से माने प्रभु उपासना करुवा समय प्रभु तत् मध्य प्रवेश करती नाना प्रकार विशृंखला करती क्या माड़ मारती यहीपरि अवस्था प्रभु सेठार तत् गुड़िक विश्वास भाई भणी मैंने कष्ट जंत्रणा मध्य अच्छा प्रभु आउर बालक प्रभु अनेक दिन है प्रभु थाना रखी प्रभु ओ प्रभु तुम्हें दया कर से पालक माने खाली गोटे पालक नो प्रभु अनेक पालक माने थाना अच्छा प्रचारक माने थाना अच्छा प्रभु से जपरी शीघ्र मुकुड़े प्रभु न्याय पाइबे प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु आई ताड़नाकारी मान को प्रभु तुम्हें से हस्त समर्पण कर प्रभु सरकार जपरी न्याय देखिब प्रभु प्रभु ख्रीस्टियान माने प्रभु शांतिर सहित उपासना करती क्या सहित झगड़ा करते नहीं क्या मारती नहीं कहार कौन सी वस्तु को हरण करते नहीं किंतु प्रभु से ऊपर नाना प्रकार प्रभु ताड़ना करुछंती बापा तुम्हें जानुअछ सत्य कौन तुम्हें बुझुअछ बापा प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें कृपा कर प्रभु यही मझीरे प्रभु किछि मास तले एक पालक मध्य प्रभु गोबर खुआई प्रभु अति लज्जार विषय अति दुखर विषय बापा से सबू हे प्रभु तथापि तुमरी दास माने प्रभु सह्य कर जाऊँच बापा प्रभु से परिवार गुड़ी तुम्हें प्रभु सुरक्षा तुम्हें दियो बापा से परिवार पर मध्य से कुदृष्टि रही प्रभु हे जीशु बापा तुम्हें दया कर से पिला तुम्हें आशीर्वाद कर सुरक्षा दियो बोली निवेदन करुँच बापा दिनक दिन प्रभु प्रत्येक दिन आम प्रभु ये ताड़ना विषय शुणुअछु बापा गोटे जगार शुणिला बेले अन्य जगह को आसंता काली अन्य जगार विषय गुड़िक शुणुछु प्रभु हे जीशु बापा तुम्हें से वक्ता मानक से पालक मानक प्रचारक मानक आत्मारे तुम्हें योद्धा कर प्रभु से माने जेपरि समस्या गुड़िक मध्य जाऊ जाऊ प्रभु से माने विजय जीवन काटिबे प्रभु तुम्हें दया कर तुम शक्ति सामर्थ्य से तुम्हें सुरक्षा तुम्हें प्रदान कर बोली निवेदन करुँच बापा ओ प्रभु दया कर से ताड़नाकारी माने जेपरि प्रभु से माने बुझी पारिबे जे सत्य कौन प्रभु से जीवन एपरि कार्य कर से माने बुझीबे एवं फेरिबे प्रभु से परि तुम्हें दया कर आज उपासना को तुम निकट समर्पण करुँची आज वक्त्री दीदी को तुम निकट समर्पण करुँच बापा प्रभु से गत वयस्क हेले मध्य सदा बेले तुम उद्योगी ही कार्य करती प्रभु तुम्हें तांको से परि प्रभु योद्धा करियछ आत्मिक भाव में प्रभु से धन्यवाद दूची आज जो वाक्य देवे प्रभु से वाक्य को जपरि आम समस्त सरल भाव में बुझीपार निज जीवन में प्रभु व्यवहार करूँ प्रभु से वाक्य को संचय कर हृदय रखू प्रभु से परि तुम्हें दया कर से मौसी को प्रभु तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य दियो सुरक्षा दियो से समस्त विषय तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रिय जीशु नाम मागिली आमेन आमेन धन्यवाद दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना कढ़े नहीं आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु वर्तमान आम माने वाक्य शुणा जा परमेश्वर पवित्र वाक्य वर्तमान आम माने शुणा जा आम माने वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा ध्यान देबा आज वाक्य आम को परिवेशन करेंगे प्रभुंकर प्रिय दासी आउ गत दिन मानक आम मान मध्य गोटाए दी थर वाक्य दे आम को उत्साहित करिसेंती पुणी अन्य जूम मानक प्रभुंकर प्रिय दासी को प्रभु व्यवहार कर आसुअछंती प्रभु निमंते सी मत व्यवहार हो आसुअछंती वर्तमान मध्य प्रभु तांकरी दासी को मनोनीत करिसेंती तांकरी मुख द्वारा आम मान को कथा कहवाकू जाउछंती तेबे ए समय मध्य वाक्य परिवेशन करने निमंते मु आह्वान करे आम मान गहण अच्छी प्रिय मिसेस मनमोहिनी जेम्स आंटी को आह्वान करे आग को आसबे एवं वाक्य द्वारा आम मान को पढ़ाई नेबे ए समय होछि आंटी आपणकर वाक्य द्वारा मान को पढ़ाई नेबे समस्त को नमस्कार 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 मते आश्चर्य भाव रे सुजोग मिली बिंदु झील को पुणी मीटिंग रे थिबा समस्त को मु मोर हार्दिक कृतज्ञता भी जनाऊँगी सुजोग निज इच्छा रे मिले नहीं बा जो माने दियंती से माने निज इच्छा रे दियंती नहीं सुजोग प्रभुंकर इच्छा मते मिली थाए तेबे मु मोर चेहरा तो देखे देले आपण मान को मुटिके वीडियो टा बंद करि पारिबी कि कारण अनेक समय मोर टिके डिस्टर्बेंस हुए तेणु मु वीडियो टा को बंद कर देली
मते क्षमा करिवे, किछि खराब भाबेनी। प्रकृत रे प्रभुଙ୍କ अनुग्रहରୁ ए सुंदर सुजोग मु निश्चय पाइछि। आउ आज 11:30 बेले मध्य मते गोटे जगार वाक्य देवार थिला। आ सेठी देला बेले मु सेमान को मध्य कहिथिलि मो लागि प्रार्थना करो। आ काली मध्य मोर 2टी जगार अछि, तेणु प्रकृत रे प्रभु मते व्यवहार करूचंती तांकर गौरव निमंते। तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे प्रार्थनाकारी हे आम परी वाक्य दौथिबा प्रभु को दास दासी मान को लगी जे आपण माने विश्वस्त भाव रे प्रार्थना करूचंती, सेथि पई मु धन्यवादी कृतज्ञ। आउ प्रभु आपण मान को बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु बोली मध्य नियमित मु आपण मान को प्रार्थना रे स्मरण करे। कहना मोर जेतिकी दल सहित संपर्क मु मोर प्रत्येक प्रार्थना दल को प्रभु को प्रतिदिन प्रभु को चरण तले रखे। आमर विश्वास आपण माने मध्य निश्चय मो पई प्रार्थना करूथिबे। तेबे आज आमाने वाक्य मध्य को जिबा। आ वाक्य विषय आलोचना करबा पूर्व टिके पछ विषय मु कहबा को चाहे। अल्प दिन तले आमाने जीशुंकर 2टी विशेष घटनार आलोचना करी सारिछु। जेपरी आमाने जीशुंकर प्रायश्चित बलिदान रो उत्सव पालन करी सारिछु। गत 24 तारीख दिन समस्त जगत रे पेंटिकस्ट दिवस मध्य पालन करा जाइछि। आमाने समस्त सबु पर्व विषय रे जानिछु। आ मुझे आपण मान को गोटे अधिक किछि नूतन विषय देवी ता नुहे। मु जहा कहबी वाक्य भित्तिक कहबी, वाक्य रे जहा लेखा जाइछि सेई वाक्य को अनुसारे मु आपण मान को कथा कहबा को चाहे। आमानकर पुरातन नियमर जहा आमान को पई पालनीय विधि विधान सब वर्तमान आमान पालन करूचु, से विषय रे पुरातन नियम रे गोटे सुंदर व्यवस्था नियम प्रदान करा जाइथिला। वर्तमान अल्प समय पूर्वरु आपण माने लेवी पुस्तकर सेई उपासना विधि विषय आलोचना करूथिले। ए गत किछि दिन प्राय अक्टोबर मासरु ए मास पर्यंत ईश्वरंकर जो योजना आदि पुस्तक 3 पर्व आरंभ करी गोटे लंबा सीरीज मते गोटे ऑनलाइन माध्यम रे गोटे सभार देवा को पड़ुथिला। आ प्रभु को अनुग्रह रु सेतबेले मु मध्य बहुत कथा निजे मध्य जानिबा को पारिथिली। आ लेबु पुस्तक ठीक गुड फ्राइडे पर्व समय ही पड़ीथिला। ईश्वर को आज्ञा रे 3टी पर्व पालन करा जाउथिला। से लेवी 23 पर्व 4 पदरे स्पष्ट भाव रे लेखा जाए, ईश्वर को आदेश तुम्बे माने निरूपित समय रे सदा प्रभुंकर स्थापित पर्व अर्थात पवित्र सभा बोली जहा घोषणा करिवो ता एही। तापरे ईश्वर समान को 3टी पर्व पालन निमंते आदेश दियंती। तुमे वर्षर प्रथम मास जो अबीब मास जहा को आमर देश अनुसार आमे जानिचु मार्च एप्रिल मास, से समय रे सेमानकर प्राय बसंत ऋतु थाए। ए समय रे ताड़ी शून्य रोटीर पर्व जोटा कि निस्तार पर्व भाव से माने पालन करती। मिस्र से माने मुक्ति पाइथिबा समय को स्मरण करी तापर से माने पालन करती आ गोटे पर्व जहा को से माने एपरि भाव रे स्मरण करती। ता
ପ୍ରଥମ ଫଳ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସବ। ଆଉ ସେଇଟା ଜୁନ ମାସ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସିବନ ମାସ, ସେଇ ମାସରେ এই ପର୍ବଟି ପଡିଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ବଟି ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ଏଥାନିମ୍ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଫଳ ସଞ୍ଚୟର ସମୟ, ତାକୁ କୁଟୀର ବାସ ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆଜି ଚାହୁଁଛି। এই ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେବି 23 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ এই ପର୍ବଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। କେହି ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପଢି ଦେଇ ପାରିବେ କି? ଲେବି 23 ପର୍ବ 10, 11, 12। ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା, ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟର ଏକ ବିଡ଼ା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ବିଡ଼ା ତୋଳାଇବ। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ଯାଜକ ତାହା ତୋଳାଇବ। 15 ପୁଣି ପଦଟି ଯେଉଁ ପଢିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ, 15 ଆଉ 16ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଅନନ୍ତର ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁଦିନ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପ ବିଡ଼ା ଆଣିଲ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରିବ। ଏହି ରୂପେ ସପ୍ତମ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପର ଦିବସ ଯାଏ 50 ଦିନ ଗଣନା କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ବକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟର ଘଟଣା। ଯୀଶୁ ଯାହା କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କରିବେ, ତାକୁ ଆଗରୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଛାୟାଚିତ୍ର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଜଣେଇଥିଲେ। ଏବ୍ରି 8 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯାହାର ସେବା କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟା ମାତ୍ର। ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ମୋଶା ଯେପରି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ସାବଧାନ, ପର୍ବତରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କେବଳ ଯେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେଇ ତମ୍ବୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ, ଆପଣମାନେ ତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଥିବେ, ସେଥିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ, ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଚାରି ଘେରେଇକିରି ଯେତେ ପରଦା, 3 ଲେୟାରର ସେ ଯୋଉ ଛାତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଭାବରେ ଯୋଉ ପରଦା ବା ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରଦା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଜ ଉପରେ ରଖାଯାଉଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ, ଦୀପ ବୃକ୍ଷ, ଧୂପଦାନୀ, ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅତି ନିଗୁଡ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ପରଦା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାପରେ ମହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବଳିଦାନ, ପାପାଚ୍ଛାଦନ, ସିନ୍ଦୁକ, ପାପାଚ୍ଛାଦନ, 2 କିରୁବ, ଆଉ ସେଠି ମହାଯାଜଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁର ପଛରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାୟାଚିତ୍ର ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଘଟଣାର ତାହା ଗୋଟେ ଛାୟାଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁ 50ତମ ଦିବସରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା କେମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ 23 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ତୁମର କଟା ଶସ୍ୟ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତୁମର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳନୀୟ ଉପହାର ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବା ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ସେଇ ସମୟରେ ଜୋର୍ଡାନ ଦେଶରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତା ସହିତ ସେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ସବୁ ଶସ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ସାଇଜରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଛି ଆଉ ତାର ଫଳ ପକ୍ୱ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପକ୍ୱତା ପାଇ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ମୁଠା ବା ଗୋଟେ ବିଡ଼ାର ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ବଢି ତାର ଶସ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆମର ଏଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ଏଠିକାର ଜଳବାୟୁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟଟି ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଫଳକୁ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବିଡ଼ାଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଜକଙ୍କୁ ବା ଯାଜକଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜକ ସେଇ ବିଡ଼ା ନେଇ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ 10 ପର୍ବରେ ଲେବି 23 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟର ଏକ ବିଡ଼ା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଡ଼ାଟି କୋଉ ଦିନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ ନା, ସେଇ ବିଡ଼ାଟି 11 ପଦର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ଯାଜକ ତାହା ଦୋଳାଇବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଭାବରେ ଆମମାନେ କାହାକୁ ପାଇଛୁ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବିଡ଼ା। ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 50ତମ ଦିନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ କାଟନ୍ତି, ସେଇ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ କବର ସାଇଥିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର
गोटे अंश जीशु एई प्रकारे उठिबे विश्राम बारर प्रथम दिन ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य सुग्राह्य बलि स्वरूप से दिन जीशु थिले ईश्वरଙ୍କର प्रतिटी आज्ञा पालन କରିଥିଲେ बलि रूपे निजको उत्सर्ग କରିଥିଲେ निःशेष रूपे निजको उत्सर्ग କରିଦେଇଥିଲେ क्रूस उपरे तांकर शरीरर गोटे गोटे बिंदु रक्त झरी जाइथिला तांको देहरे गोटे टोपा रक्त नथिला सब किछि बोहेई देइथिले से ईश्वरଙ୍କର इच्छा मते तेणु ईश्वर जेतले तांकु पुनरुत्थित कले से ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य गोटे सुगंधी नैवेद्य स्वरूप थिले प्रथम शस्य से हेले प्रथम फल क्षमा करिवे प्रथम फल से हेले तापरे माने देखु एई शस्यटी उत्सर्ग करिवार जो दिन से माने उत्सर्ग करिथिले सेई दिन ठारू 15 पदरे लेखा जाए अनंतर सेई विश्राम बारर पर दिन ठारू जेउ दिन दोलनीय नैवेद्य रूप पीड़ा आनिलो सेई दिन ठारू पूर्ण 7 सप्ताह गणना करिवो सप्ताह गणना करंतु 7टी सप्ताह केते हला आपण निजे गणना करंतु 7 सप्ताह इंटू 7 ता पर दिन मिसेई देले 50तम दिन हो जाउची एई 50तम दिन से मानकर शस्य अमलर दिन एई दिन से माने शस्य अमल करंती देखंतु जीशुंकर क्रूसिफिकेशन को 14 दिन तांकर बलि हला 15 दिन बा 15 दिन तांको समाधिस्थ करागला 3 दिन पर से उठिले ठीक 18तम दिन से मृत्यु को जय कर उठुचंती सेतेबेले तांकर ताड़ी सुन्न रोटीर पर्व भोजन से माने करूचंती आ ए जो नैवेद्य या सहित आपण माने देखिबे तांकर अन्यान्य बलिदान गुड़िक देखिबे ताड़ी शून्य सेतेबेले रोटीर से माने खाद्य भाव में ताड़ी शून्य रोटी व्यवहार करुथिले किंतु आमर विशेष चिंतार विषय से 50तम दिन जो दिन से माने तांकर से द्वितीय पर्वटी पालन करती अर्थात शस्य अमल पर्व से मानकर सेटा गोटे विशेष पर्व से समय अवश्य अनेक फल मध्य पक्व हुए आपण माने तो निश्चय जानी थिबे डिंबुरी वर्ष को से माने 2 थर अमल करती जून मासरे से माने जो डिंबुरी फल अमल करती ताकु से माने फ्रेश खाती सेटा को से माने सुखै कि रखती नहीं जेतेबेले तांकर तृतीय पर्व फल संग्रहर पर्व बा वार्षिक संचयर पर्वटी से माने तृतीय थर पालन करती जोटा कि तुरी वाद्य हुए आ से तुरी वाद्य द्वारा समस्त समाज एकत्रित हुअंती आ से समय से माने वर्षकर से माने संचय करी रखी देई थांती काम शेष आउ अमल करिवार बा चाष को जाई हैरान हबार खेत काम नाही शांति रे से माने विश्राम करिवार समय सेटा आ सही समय से माने कुटीरवास पर्व पालन करती किंतु आमे देखुचु अभी इटा प्रथम शस्य अमलर समय गहम पाची जाइछि प्रथम बिड़ा उत्सर्ग करिवार 50तम दिन सेमानकर गहम कटा जाई संचय भविष्य पाई संचय करा जाछि प्रथम अमल याको माने देखिबा आगामी समय एटा को आमानकर नूतन नियम रे आमाने दुईटी को एका संगे जोड़िबा को चेष्टा करिबा नूतन नियम रे आमाने देखुचु जे जीशु 18तम दिन पुनरुत्थित होउचंती आ पुनरुत्थित हैला परे से तांकर
शिष्य मान को देखा करुचंती विभिन्न समय विभिन्न जगार से तांकर शिष्य मान को देखा करी से मान को ईश्वर को राज्य विषय शिक्षा दौरान परामर्श दौरान प्रथम करंथी 15 पर्व 1 रु आपण माने जदि पढ़ी जिवे सेठी स्पष्ट भाव रे लिखा जाए 3 पदर मु किछि अंश पढ़ुची कारण जो जो शिक्षा मु पाइथिली सेठी मध्यर एही प्रधान शिक्षा तुमान को प्रदान करिथिली यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आमान को पाप निमंते मृत्यु भोग कले समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस रे उत्थित हेले से केफा को तापर द्वादश को दर्शन देले ए उतारे से 500 रु अधिक भाई मान को दर्शन देले 7 पद लिखा जाए तत्पर से जाकुब को तापर प्रेरितों को दर्शन देले समस्त प्रेरितों को दर्शन देले आ शेष रे पाउलो कहउचंती मो पर गोटे अकाल जातक मध्य से दर्शन दउचंती उठिबार तांकर सम आमाने जदि प्रेरित 1 पर्व को देखिबा ताहेले आमाने जानि पारिबा जे 3 पदर शेष भाग रे लिखा जाए 3 पदर टा मु पढ़ुची से मध्य अपना दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा समान को निकट रे निजको सजीव देखाइले पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार समान को दर्शन दे ईश्वर को राज्य संबंधी विषय गुड़ी को कहिले से 40 दिन पर्यंत ए जगत रे तांकर शिष्य मान को दर्शन देले मो प्रिय माने लेखा जाइनी कोठी जे से शिष्य मान को सहित रहुथिले ए 40 दिन से माने जीशु शिष्य मानक सहित रहिले बोली कोठी लेखा हैनी से आसुथिले दर्शन दउथिले से मान को शिक्षा दउथिले जेते बेले लुक 24 पर्व रे जीशु आसी से बंद घर भितर से मान को दर्शन दउचंती से माने भयभीत है कि शिष्य माने तांकू भूत बोली भाबुचंती से दिन हिमाय पथरे रास्ता रे 2 जन शिष्य को दर्शन दे वाक्य बुझाउचंती आठी जिते शिष्य मान को दर्शन दौरान से माने भूत भावी उद्विग्न होउचंती आ जीसु से मान को बुझाउचंती देख भूतर मो परी आपण एटा 39 रे देखिबे 39 40 41 रे आपण से विषय देखिबा को पारिबे लुक 24 पर्व से तांको बुझाउचंती जे भूतर एपरी मांस आउ अस्थि न थाए तुमे मते छुई के देख मो देहरे मांस अछि अस्थि अछि तापरे से माने तथापि से माने आनंद हेतु अविश्वास करूचंती आनंदित भी होचंती किंतु मनरु भय मध्य दूर हो नहीं आ सेते बेले जीसु कहउचंती तुमन के पाखरे कोन किछि खाइबा पई अछि कि आ से माने तांको खंडे भजा माछ दउचंती आ से मान को सम्मुख रे से माछ खाई से प्रमाण करी दउचंती जे से मृत्यु उठिचंती से भूत नुहंती से कोनोसी अशरीरी नुहंती तांकर मांस अछि अस्थि अछि आ से खाद्य मध्य ग्रहण करि पारंती से प्रत्येक जगह रे तांको शिष्य मानंकु तांकर जीवित होइथिबा पुनरुत्थित जीशु जे जीवित तांकर रक्त क्षमा करिवे रक्त तांको देह नथिला केवल मांस और अस्थि थिला से जे मांस और अस्थि विशिष्ट जने पुनरुत्थित आ जो रूप रे आमे माने मध्य दिने रूपांतरित हेई जदि मरी जाइथिबो अक्षय वस्त्र पिंधिया माने उठिबु आ जदि बंची थिबो ताहले रूपांतरित हबु आ ठीक जीशुंक परि रूप हमर परिवर्तित हबो एठी जीशु भी जोहन पुस्तक सेहि परि 20 पर्वर 19 रु 28 भितर आपण माने देखिबे प्रथमे
ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଶେଷରେ ଥୋମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଲୁ, 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 24 ପର୍ବର ଲୁକ 24 ପର୍ବର 39 ପଦରେ, ଆଉ ଦେଖ ମୋର ପିତା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନେ ଏଇ ନଗରରେ ରହିଥାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ତୁମେ ପିତର, ପୁଣି ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଚାଲିଛି, ପରାମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ନିଜେ 3.5 ବର୍ଷ ରହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସୁନ୍ଦର ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ତାକୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ମରିଗଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସତର୍କ କଲେ। ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଜୀବ, ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ, ସେ ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। 40 ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଏ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସେ ଶକ୍ତି ତୁମାନେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏ 40 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଅଲଗା ହଉଛନ୍ତି। 40 ଦିନ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ। ଆଉ କିପରି ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବ, ସେ ଶସ୍ୟ ଅମଳର ବା ସେ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ 8 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆଉ ଏ 40 ଦିନର ଶିକ୍ଷା ପରେ ଯୀଶୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ହିତ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟେ ମେଘ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ, ତୁମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି ତାହା ତୁମେ ପାଇବ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମାନେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବାକୁ ଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସେଇ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ 120 ଜଣ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। 10 ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କରି
11 ଶିଷ୍ୟରୁ 12ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବା 12 ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ମନୋନୀତ କରି 12 ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 40 ଦିନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର 10 ଦିନ 50ତମ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ, ଯାହାକୁ 50ତମ ଦିବସର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ 50ତମ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଜଣ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜିହ୍ବା ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ନୂତନ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାଷା କହିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ସେଇ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମ ସେଇ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ 5 ପଦରେ, ସେ ଏବ୍ରି 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। କଣ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉପରି ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 14-15ରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ମାତାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରି ମାତାଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ପଦରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କିଏ ମାତାଲ ହୁଏ କି? ଆଉ ତାପରେ ପିତର, ଯିଏକି କବାଟ କିଳିକିରି ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯିଏକି 3 ଥର ଯୀଶୁ ମୋର ପରିଚିତ କହିବା ଲାଗି ସାହସ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦାସୀ ଜଣକର ଗୋଟେ ଚାକିରାଣୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଇଁ ପଡିଲେ, ହାରିଗଲେ। ଆଉ ରାଣ ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଲୋକକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଇ ଭୀରୁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିବା ପିତରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସର ସହିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 2 ପର୍ବରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଦେଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏଇ ପଦଟି ମତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏ 2 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ କୁଳ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁକୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଦାସୀ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ନ କରି ମିଛ କହିଲା, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା, ସେ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ସାହସର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାରି ସାହସ ହଉନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ବାଧା ଦବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆଉ ପିତର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ 50ତମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଦିନ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 300 ଲୋକ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ 2 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ, 2 ପର୍ବ 41 ପଦରେ 300 ଲୋକ
ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅମଳ 50ତମ ଦିବସ ପରେ କ୍ଷେତ ସେମାନେ କାଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବିଡ଼ା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଡ଼ା ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆ ସରିଛି। ଶସ୍ୟ ଅମଳଟା 50ତମ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ 50ତମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ହଉଛି 3000 ଲୋକ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇଦିନ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପିତର ସେଇ ପଥର ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ସେ ପିତରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ପିତର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତାହା ଶୁଣି 3000 ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା। ସେଇଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3000। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 4 ପର୍ବରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5000। 3000 ପରେ 5000। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହିସାବ ଏଠି ଦିଆଯାଇନି, କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ହିସାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଶସ୍ୟ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଶେଷ ଅମଳ, ଶେଷ ଫଳ ସଞ୍ଚୟ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ହଉଛି ସେଇ ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ 50ତମ ଦିନ, ଶସ୍ୟ ଅମଳର ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ କଟା ଚାଲିଛି। ସେଇ କଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଜିହୁଦୀ ନେତା ମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ଛିନଛତର ହେଇକିରି ଯିଏ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲମରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଦେଇ ଗଲେ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠିକୁ ଗଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କଲା। ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲା। ଚାରିଆଡେ ସୁସମାଚାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ପଡିଲା। ଆଉ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଚାଲିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁଯୋଗ 50ତମ ଦିବସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ମତେ 50ତମ ଦିବସରେ ତୁମାନେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବ, ସେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆମମାନେ ସେଇ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଯୋଉ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ 50ତମ ଦିବସର ସେ ପର୍ବ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ। ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଜଣେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଲେ ଲାଭ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମମାନେ ସେଇ ତୃତୀୟ ଅମଳ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଶେଷ ଅମଳ, ଯୋଉଟା ଯାହାର ଅମଳ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି,
ସେଇ ଅମଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଅନଲାଇନ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।